जय जगन्नाथ। आज गोटे अत्यंत संवेदनशील गुरुत्वपूर्ण विषय रे मु आलोचना करी। मु चाहे जे आमर ऑनरेबल ओडिशा हाईकोर्ट रो जो माने ऑनरेबल विचारपति माने अछंती ता सहित जो माने लर्नेड एडवोकेट माने अछंती ता सहित सचेतन नागरिक मानक सम्मुख रे मु एक कथा रखिबा को चाहूची जे अनेक समय रे आमे निजर जो भी क्रिटिकल एनालिसिस रही अनेक समय रे आमे बहुत गुड़े संवेदनशील प्रसंग रे आमे आलोचना भी करू समालोचना मध्य करू किंतु मु निजे व्यक्तिगत भाव रे विश्वास करे जे कोनोसी भी गठनमूलक समालोचना केबे भी कहार विरुद्ध रे नुहे बरं पब्लिक इंटरेस्ट रे बा समूह स्वार्थ रे थाए। सेही भली एक प्रसंग जोटा आपण माने उणाधिके जानी थिबे जे अनेक समय रे जेतेबेले कोनोसी भी इश्यू जनमानस रे आंदोलित हुए सेटा प्रतिफलित हुए जनस्वार्थ मामला रे। आमे समस्ते जानिछंती जे जनस्वार्थ मामला रो दुईटी दिग रहिछि। ताकू बेले बेले पीआईएल को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहि दियंती पब्लिक इंटरेस्ट बदल रे। ता कारण होछि जे अनेक समय रे देखा जाइछि जे अनेक व्यक्ति विशेष तार दुरुपयोग करिसंती कि राजनैतिक फायदा नेबा पई किंतु ए सबु को आमे गोटे साइड रे रखी आमे जदि केवल चिंता करिबा जे जेते बेले जनस्वार्थ मामलार शुणाणीटी ऑनरेबल हाईकोर्ट रे हेउछि तार प्रसारण से सीधा प्रसारण यूट्यूब माध्यम रे हो बा अन्य कोनोसी भी माध्यम रे किंतु सेटा सार्वजनिक करिबारे कोनोसी असुविधा नाही। अनेक समय रे देखा जाउची वर्तमान भी आपण जानिथिबे जेते बेले हमर मान्यवर विधायक मानकर जो मासिक दरमा रहिछि भत्ता रहिछि ताकू जेते बेले 3 गुण कर दिया जाइछि बा से निष्पत्ति निया जाइछि से निष्पत्ति को विरोध करी किछि आईनजीवी ऑनरेबल हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। से भली अनेक मामला रे आपण देखुथिबे से केस रे जो पिला माने पढुचंती तांको भितरे जने पिलांकर मृत्यु सेही भली अनेक इश्यू एसआई जो नियुक्ति प्रक्रिया रही से स्काम को लेकिन भी पीआईएल होइछि। जेतेबेले जनस्वार्थ मामलाटी होउछि तार शुणाणी को सार्वजनिक करिबारे मु भाबुछि कोनोसी असुविधा नाही। जदि ऑनरेबल कोर्ट विचार करूछंती जे सेटा फ्रिवलस बा एमिति अननेसेसरी जनस्वार्थ मामला जोथरे कोनोसी तथ्य नाही ऑनरेबल कोर्ट को सम्मुख रे से क्षमता रही जे से दुरुपयोग को अटकेबा पई से निजर क्षमता को व्यवहार करी कॉस्ट इंपोज करि परिबे। ता सहित आपण एक कथा मध्य जानिछंती जे समस्तंकर न्यायालय उपरे भरोसा भी रही आ भय मध्य रही। तेणु मु भाबु नाही जे कोनोसी पीआईएल रो शुणाणी हेले जे अन्य माने मोटिवेटेड हेबे पीआईएल फाइल करिया पई बरं अदर वे राउंड मु विश्वास करूची जदि ताकू सार्वजनिक करा जिवो शुणाणी रो सीधा प्रसारण करा जिवो ताहले सेमानंकु जो फटकार लागिवो जो गाली हबो बा जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रहिबो ऑनरेबल जजेस मानकर सेटा निश्चित भाव रे डिमोटिवेट करिवो सेई एडवोकेट मानंकु बा सेई पिटिशनर मानंकु जो माने ए भली माने अदरकारी भाव रे मंद उद्देश्य रखी जनस्वार्थ मामला दायर करिसंती किंतु ए जो मामलार शुणाणी को सार्वजनिक न करिबा एवं अनेक समय रे देखा जाउची ऑनरेबल जजेस माने जेतेबेले ऑर्डर डिक्टेट करूछंती निश्चित भाव रे सेटा शिक्षणीय समस्तंक पई बा आशा रहिताय जे कोन ऑर्डर आसिला कोन ऑब्जर्वेशन आसिला। अनेक समय रे जेतेबेले से सीधा प्रसारण समय रे सेटा को म्यूट कर दिया जाउची तो से उत्कंठा भितरे रही जाउची। आपण माननकु मु कहि रखिबा को चाहे जो माने गणतंत्र रे चतुर्थ स्तंभ जो माने हमर जर्नलिस्ट माने अछंती से माने मध्य अनेक समय रे सेटा को देखि कि बहुत किछि सिखंती किछि इनपुट पांती जा फल रे
କୌଣସି ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଡର ଡିକ୍ଟେସନ ବେଳେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଅନଲେସ୍ until it is very necessary in the public interest। କିଛି କିଛି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପୋକ୍ସୋ ହିୟରିଂରେ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଘଟଣାରେ, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ଜାଣିକରି ଅନରେବଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆସେ, ସେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ସହମତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ସହମତ ନୁହେଁ ଯେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ତାର କ୍ଷତି ସାଧନ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବରଂ ନ ଶୁଣିଲେ ତାର କ୍ଷତି ବେଶୀ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯେ କୋର୍ଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଶୁଣାଣିଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରେସର ରହୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଭିନ୍ ଏବ୍ରଡ୍, ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନଜର ଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି, ତାର କ'ଣ ଅବଜରଭେସନ୍ ରହୁଛି ଅନରେବଲ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ବିଚାର କରେ ଯେ ଅନରେବଲ ଜଜେସ୍ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟିଟି ଯିଏ ନିଜର କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ସେଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରେ ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଦୃଢ଼ହସ୍ତରେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନରେବଲ ଲର୍ନେଡ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନରେବଲ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଟିକେ ମନ୍ଥନ କରାଯାଉ, ବିଚାର କରାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରାଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମିଛ ବା ଫଲସୁଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ କଥାରେ ସତ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଗଲା ବା ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡିସମିସ୍ କରାହେଲା ବା ଯାହା ବି ଇଏ କରାହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ସବୁ ରହିଲା ଅର୍ଡରରେ ବା ଜଜମେଣ୍ଟରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ରହେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚେଇ ଦିଆଗଲା କାହିଁକିନା ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇକି ଏଇଭଳି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ମିଛ ସେଟା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ, ଅନରେବଲ ଜଜେସ୍ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ରଖିବା, ସେତେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଅନେକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋରାଲ ଫିୟର ରହେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ନୂଆ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ, ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରେସର ରହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୋଲ୍ ପବ୍ଲିକ ଏଟ୍ ଲାର୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ବି ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ। ଇଭିନ୍ ଅନରେବଲ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ବି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ वी आर very much obedient and respectful towards the judges। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଜେସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେ ଆର୍ ଲୁଜିଂ ଦେୟାର ଟେମ୍ପର। ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ କହିବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କହିବ ମୁଁ ମେରିଟ୍ରେ ନ ଯାଇକି ଡିସମିସ୍ କରିବି ଏ କେସ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ଘଟଣା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର, ୱେରାଜ୍ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ
गोटे रेस्पेक्टफुल पोजिशन रे रोचंती आमे माने सब बेले लॉर्डशिप ता सहित माने हम्बल रिक्वेस्ट करूचंती हाथ जोड़ी पकाउचंती नई पडुचंती ये सब सत्य मध्य यदि सेमाने ते उत्क्षिप्त होचंती तारे की प्रकार मेसेज आमे दबा सोसाइटी को जोठी की पुलिस मैन अछंती सेमाने अंडर प्रेशर रोचंती बहुत समय रे सेमानक पाखरे ए भली भाबरे सपोर्ट सिस्टम न थाए जो भली भाबरे हमर ऑनरेबल जजेस को पाखरे थाए तेणु पुलिस ओवरलोडेड अछंती आउ सेते बेले जेते बेले अन्य मान तांको डिसरेस्पेक्टफुल वे रे तांको काम काहे की होइनी बोली पचारछंती तो ऑब्वियसली सेमान जेते बेले कोहंती बेसी अधिका कथा कहले हमें थाना रे पुरी देबु बा तुम ना रे फॉल्स एफआईआर करिवु बा तुम केस को जमान सुनिबु नै बा तुमरो इश्यू को रजिस्टर करिवु नै एफआईआर रजिस्टर करिवु नै तो ये आउ जने लर्नेड जजेस को मध्य रे फरक आउ कोन रहिला इटा छोटो मुहरे बड़ कथा हेई पारे किंतु मु ए कथा कहिबा पई बाध्य होछि एथि पई जे आमे समस्ते काहे कि ना आपण मानक ऊपर ही संपूर्ण सोसाइटी रो गोटे जो ऑर्डर बा एडमिनिस्ट्रेशन रे जो भली भाबरे जो गुड गवर्नेंस आमे कहउचंती रहिछि दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू मीडिया चतुर्थ स्तंभ होई पारे सत आनी पारे किंतु सत जानिला परे इवन एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर को ये समस्त को जदि संवैधानिक परिसीमा भितर आपण रखिबार जो गुरुदायित्व नहीं तेणु आपणकर प्रतिटी कार्यपंथा बा जहाँ भी आपणकर रही जो माने अप्रोच सीटा निश्चिंत भाव में अन्य मानक पई आदर्श तेणु मु आशा करी आपण जिते बेले भी निजर जो दायित्व निर्वाह करुचंती सेते बेले एटा उपरे अनेक समय रे ध्यान देवार आवश्यकता रही कहीं ना आपण जदि ट्रांसपेरेंट वे रे जुडिशियसली आउ स्ट्रिंजेंट मैनर रे प्रतिटी भूल जिनस को सठिक करिवे ताल निश्चित भाव में सोसाइटी आहुरी रिफॉर्म आसीबा सहित सबुटी स्तर रे लेजिस्लेटिव हो एग्जीक्यूटिव हो बा निजे जुडिशियरी रे रूल ऑफ लॉ सेटा मेंटेन होई परिबो सेथि पई मोर ए प्रचेष्टा मु आशा करूची मोर ए जो ऑब्जर्वेशन रहिची ए जो लाइव स्ट्रीमिंग को नेकी सेटा को आपण कंसीडर करिवे पीआईएल बा जनस्वार्थ मामला रो हियरिंग बा शुणाणी निश्चिंत भाव में सार्वजनिक हबार आवश्यकता रही सेटा हेले अनेक व्यक्ति विशेष अनेक किछि शिखिबे अन्य मानक उपरे गोटे नैतिक भय सब बेले रहिबो जहा फल रे केबे भी कोनोसी भी जो प्रोविजन रही ताको मिसयूटिलाइज करिवे नाही ऑनरेबल कोर्ट को जो ऑब्जर्वेशन रहिबो जो धिक्कार रहिबो सो निश्चित भाव में सेटा डिमोटिवेट करिवो तांको लज्जित करिवो अन्य माने तांको विषय रे जानिबे आ सेमानकर मुखा खुली परिबो तेणु मु आशा करिवि जे आपण समस्ते ए मेसेज टी को ऑनरेबल जजेस को पाखरे पहुंचांतु समस्ते जागरूक होंतु आमे निजे मध्य निज परिसीमा भितर रहिबा ता सहित जिते बेले भी जोठी रिफॉर्म आवश्यकता रही निर्भय रे किंतु अत्यंत विनम्रतार सहित निवेदन सब बेले करिबा सेथि पई मोर ई प्रचेष्टा प्रयास रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।